कढ़ई आग भी रख यही रेसिपीटार ना हेउची माछ झोल। प्रथमे आमे गोटे बाउल नेबू से आमे माछ को पकेदेबू से माछ काढ़ी सारा पर माछ को भल भाव धोई नबू। धोई सारा पर माछ हलदी लुण ऐड करदेबू। माँ तुम कौन करुच मामा? कुछ नहीं चाहो गोटे साइड की भात बसई देती जेहेतु मो भात हो गला चलते माछ भजा भी हो सारानी तो ताकू काढ़ी नबू। एठी आलू किछिटा लुण दे सिझे नबू। सिझेले शीघ्र तरकारी हो जाए तो से टिके लुण पकई आलू को सीटी मार नबू। केते सुंदर लाल लाल हो काढ़ी दवा। एठी आम माछ भजा सरला परे प्रेसर भी सीटी मारदेलानी हेले आमे आलू काढ़ी नबू। तापरे चलंतु तरकारी तैयारी करबा। मसला प्रिपरेशन पाई किछि रसुण आउ किछि अदा किछि टमाटो आउ जीरा सांगरे आमे देदो लंका सुखिला लंका किछिटा देदबू। तो बाटी दे ताकू रखीदबू साइड रे। एबे चलंतु तेल गरम कर सारी से पकेबू जीरा किछि नून किछि चीनी पकेदबू गरम करने छाड़ीदबू। तापरे आमे देदबू से पियाज कटा होइथिबा पियाज देदबू। लंका गोटा लंका मझीरे चिरा लगे देदबू। देखो से साइड में मो झियो केमती खेलुची पागलीटे। ए मामून मामून हाय कर दियो बाय बाय सुनो। सुनो सोनो सोनो कौन कर जाओ? एडनो बाबू पियाज आम मरी आसलानी। एबे ग्राइंडिंग करिथिबा मसला आम एथिरे ऐड करदबू। देखंतु तापर किछि टाइम ताकू छाड़ीदबू मसला मरिबा पई। तापर आम सब अलगा सब हलदी लुण एगुड़ा ऐड करबू। आसलानी एबे आम दबू एठी आमे पकेइबू लंका गुंड तापरे पकेइबू हलद गुंड किछि परिमाण मेथी पत्र चिकेन मसाला
ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାରିଦେବା। ମସଲା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପକେଇବୁ ଆମେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବୁ। ତ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବୁ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେମିତି। ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବୁ ଏବେ ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବୁ। ଝୋଳ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ତ ଆମେ ତାପରେ ଏଥିରେ ମାଛ ଦେଇଦେବୁ। ମାଛ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ମାଛଟା କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ରେ ରହିବ। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇତେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ଝୋଳ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ ଆଉ କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ତରକାରୀ ସବୁ ସର୍ଭ କରିନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ବାଏ।